आज राहामा सत्संग विहार वार्षिक उत्सव आम सामिल हो आसतु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पीठभूमि मनु मान किसी आलोचना रखा जानवा किसी अमरधाम कहते जहाँ को चिन्हले सारा जगत का चिन्ह जाए, जहाँ को जानिले आउ किसी जानिबा बाकी रहे ना, जहाँ को भल पाइले आउ मिथ्या भल पाइबारे विश्वास हुए ना, जहाँ को चिन्हले परम दयाल को चिन्हवा सहज हो जाए, सी होचंती आमर आचार्य देव। आम राहामा स्थित सत्संग विहार ये सत्संग विहार वार्षिक उत्सव तत्सहित श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जन्म उत्सव ये सब पालन करा से विषय आलोचना रखा कहे आज्ञा केत वर्ष धरी हो मंदिर उद्बोधन 2017 मसीह आचार्य देव गुरु भाई मैंने सकाल सन्ध्या प्रार्थना कर आम प्रमुख पीठ कौटी ठाकुर अनुकूल चंद्र झारखंड प्रदेश देवघर वार्षिक उत्सव ठाकुर ठीक तथ्य आज एठारे रामा रे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नवमतम श्री मंदिर उद्बोधन दिवस पालन करा बहु आनंदर सहित और बहु आडंबर सहित एठारे प्राय 5000 6000 भक्त जोग श्री ठाकुर श्री श्री बंदा श्री श्री वर्मा एमानकर अनुकूल चंद्र आज हूँ 138तम जन्म उत्सव राहामा सत्संगर वार्षिक उत्सव सत्संग विहार पूर्व वर्ष परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव मंदिर उद्बोधन करते तेणु आज उद्बोधन द्वितीय वर्ष ठाकुर विषय तेणु आज वार्षिक उत्सव मंदिर उद्बोधन द्वितीय वर्ष ठाकुर जन्मदिन 138 वर्ष पालन हो सबू वर्तमान एका संगे पालन करा स्थानीय हजार हजार गुरु भाई माँ मैंने आसछन्ति ठाकुर भाव भावाहित हो आज दिन सारा सब चालू युवक भाई मानकर सत्संग हम तापर मातृ सम्मेलनी तापर हम और संध्या 6:30 सत्संग हम और राति 8:30 आनंद बजार प्रदर्शन कर गुरु भाई स्थानीय गुरु भाई माँ मैंने विशेष भाव में ये आसछन्ति उत्सव आसछन्ति भाव भणई आसछन्ति ये सब लीला बर्तमान चली बहुत बहुत धन्यवाद।
ପୀଠ କେମିତି କ'ଣ ଆସେ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆସିଛି କ'ଣ स्वार्थ पूर्ण कर्म ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଏ ସମୟରେ ଆମ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଚଳି ଆସୁଛୁ ସମାଜରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସାରା ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 81 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ମାନବର ଉଦ୍ଧାର ସେ କରିଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିଭଳି ସୁଖମୟ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଗ୍ରହଣ କଲା ଭିତରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ମାନି ଚାଲିବା ଭିତରେ ମାନି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଗଢ଼ା ହେବ। ଏ ମାନିବାର ଭିତରେ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନି ଚାଲିଲେ ତା'ର ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ମାନି ଚାଲିବେ, ସମାଜ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ନାମ ଏବଂ ପ୍ରେମ। ନାମ ଭିତର ଦେଇକରି ତା'ର ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତା'ର ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଜି ସମାଜରେ ବିରଳ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ସେହି ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ କ୍ୟାନ୍ କନକର୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁକିଛି ସେ ଜାଣୁଛି, ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲ କରି ବସୁଛି। ଏସବୁ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି? ଏହା ତ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଆମର ଶିକ୍ଷାରେ ତ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା, ଏହା କାହିଁକି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ବିଶେଷ କରି ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଭୁଲ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଣିଷ ପାଇଁ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନର ଗତିପଥରେ। ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାମର୍ଶ ମଣିଷ ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଜୀବନ ଚଳନ ଭିତରେ ସେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରିବନି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭାବେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ଭୁଲ ହିଁ କରିବ। ଯଦି ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମଣିଷ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଜୀବନ ତା'ର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ଲାଭ କରିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ
आमको तांकर सदीक्षा ग्रहण करिया पड़े से सदीक्षार कथा कहिछन दीक्षा किपरि आमे ग्रहण करते सदीक्षा भितर नामटा प्रदान करा जाए एवं से नामटी ग्रहण कले मनीष नित्य जजन जाजन इष्टबुद्धि ठाकुराणी देइछन्ति जजन जाजन इष्टबुद्धि स्वस्थयन सदाचार ये पंच महानीति देइछन्ति महाविधि देइछन्ति जजन माने आमे निजे जीवन गढ़ी तोलिबा साधन भजन जीवन यापन करवा नामध्यान करवा ये हूँ जजन कथा जाजन माने परिवेश से भाव प्रभावित करवा एवं इष्टबुद्धि माने तांको आमे अर्घ्य भोग निवेदन करवा एवं षष्ठयनी सदाचार हूँ षष्ठयनी माने आमे सदाचार पालन कर चलवा षष्ठयनी पालन करवा सदाचार पालन करवा ये पांच नीति नियम भितर मनीष एक सुस्थ स्वस्थ निरामय जीवन अधिकारी ये कथा कहते प्रत्येक जीपरी सदीक्षा ग्रहण करते से सद्गुरुंर शरणापन्न सतनाम मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर निश्चय कर कहूँ तुमको तुम उन्नयन भाव आमको आम उन्नयन भाव हेनी ये कथा भर आम जीवन उन्नति संभव वंदे पुरुषोत्तम प्रसाद सेवन व्यवस्था रही श्रद्धालु मैंने आसिले समस्ते ठाकुर दर्शन सहित प्रसाद सेवन करें सुंदर व्यवस्था आयोजित वार्षिक उत्सव तथा परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र 138तम जन्म महोत्सव आज हर्ष उल्लासर सहित माने पालन करुछंती। भाई कहले ये हूँ मोर गाँ तीर्तोल रे पिलादिनर अनेक समय बीती गाँ दांडरे धूली धूसर हो खेलवाठू आरंभ करी अनेक समय बीती जाइछि ए गाँ रे से स्मृति मध्य आज मोर मनरे आज मध्य ताजा ही रही घर को फेरला भली मन हो आपण मान गहन जो आज आसी पहुँची परम प्रभुमांकर ये पवित्र उत्सव जोगदेवार जो अपूर्व सुजोग पाई से जीवन मोर धन्य जीवन मोर सार्थक।